ফটোটা উঠে গেছে ମୋର ଝାପ୍ସା ଦେଖା ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିକି ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ଲଗର ସବୁ ଆସିଥିଲେ এই চড়াই বসা এই কুলা ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ହାତରେ ତିଆରି ନୁହଁ। ଚଷମା ଗ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି ଯିବ ଖାଲି हरेक माल 10 टଙ୍କା कप प्लेट ब्रह्मपुर साउ आचार पापड़ प्राय सब खेलना दुकान आपण मानक देखा मिल। ये हूँ आमर जारकार धर्मशाला महोत्सव वर्ष को थरे आयोजन हुए। देखी पारुथिबे एठी विभिन्न प्रकार दुकान एठी चप्पल दुकान भी अच्छी। लोकों संख्या एते जे हजिबार बहुत चांस भी अच्छी। बढ़िया देखा पूजा सब नहीं जा हेलिकॉप्टर उड़ी ना